हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानको स्वागत करूची प्रयास लाइफस्टाइल एक न्यू ब्लॉग को आशा करूची फ्रेंड्स आपण माने समस्त बहुत भलो थिबे आ मो भी बहुत भलो अछि तो सांग माने आ पूर्व दिन रो ब्लॉग आपण माने देखि पालेनी सेति पई सॉरी सांग माने काहे मु आपण मानको एंटरटेनिंग करिया पई आपण मानको खुशी करिया पई ओरे बहुत ही सुंदर उटे भजन आगो को आसीबा को जाउची सेति पई मु शूट रे आज रहि जाईतिली जहा पर लगे आपण मानको सहित आज ब्लॉग शेयर करि पालेनी सेति पई आपण माने मते क्षमा करि देबे सेटा ब्लॉग स्टार्टिंग रे आपण मानको जणाई देली एपटे बो आम बर्तमान बसी पड़ते कहीं से सही मुझे जस्ट डाकिक आनली से भी पुणी कमल नहीं आसि ये बस देखो कहीं सांग मैंने आज स्पेशल हूँ यात्रा देखा जाऊँगी आत्रा करुच्ची कि देखुची से ब्लॉग आपण मैंने आग को जानवे ना बो कहीं आज आम गाँव में यात्रा माँ तारिणी पीठ खंडीहुटी आज यात्रा होची आज शेष दिन पूर्णाहुटी दिन थी आप देखते मो घट मुंडे थी केते सारा मजा मस्ती होता ब्लॉग आपण सहित शेयर करी आज थर्ड दिन आ थर्ड दिन वो केमती कटिला आज थर्ड दिन मु तो रही पार्लिनी से मन दुख से लडू मिठा फिंगाटा मु धरी पार्लिनी सेटा बहुत मजा हला तो मु कौन सी वर्ष ये करेने माने मिठा आनेनी तू करिके आनु हां मु सब थरका मु 14 टा 15 टा ऊपर मु धरे एकाथरे मु आज डेंडुआ के चारटा आनछि हां काई मिठा काई ए छिडी चिकेरो देखियो ना बहु मिठा जो दतला ता गुडी है का सब गली आइथिला पूरा एका सब चिडी मिडी की तार अवस्था नहीं माने मिठी पाई सागवान जो मजा लास्ट रो मु गालू के उठे ढा के ना चापड़ा बसेछि मु जो एक मु एमती रखी थी जाबुडी की मु गालू से छुआ उठे के जाबुडा मार देछि मु एर कोंडा अछि से नहीं पड़ेछि माने रथ रे जमते मिठाई फिंगा होनी रथ ऊपर ठीक सेमती संग माने हमर एठी सही प्रथा अछि माने मंदिर ऊपर मिठाई फिंगा जाए और बहुत मजा हुए संग माने बहुत मजा हुए जहा कि मु आज मिस कली शूटिंग रे रही गली आ डेट भी घुंचे हेलानी गुलियपा ओ खुडी हां से कौन कर जानछु ना गुटे मिठाई की से खुडी जानना जे गुल्ली हाथटा को धरछन चढ़ौछती बुली दी जन छोड़ा गाउडा दी जन को छोड़ा गाउडा सब वर्ष बहुत मजा हुए संग ने ए वर्ष भी ताले मजा आइछि मो मिस कली आउ मो कोनेला को गुल्ली तापर को नै जाल भी हम घर को जीवो चलो तो फिर सब लेट करिवनी एबे जीवो यात्रा बुलिया पई यात्रा देखिबो जे तपु भाई भी अछि तपु भाई से तो बुला बुली करिवो मजा मस्ती करिवो आपण मान के साथ ब्लॉग शेयर करिवो तो ओके फ्रेंड्स चलो तो लेट करिवनी एबे बाहरिबो फ्रेंड्स वर्तमान सितुआ राती रे वर्तमान घरु बाहरी सरिछु आगे यात्रा होची माँ तारिणी मंदिर रे देखि पारुथबे एई पडिया रे यात्रा होची एठी ही यात्रा होची देखो एई जगह यात्रा होची और एठी तारिणी मंदिर हनुमान बाबा को मंदिर तो ओके जल्दी चलो तो जाई पहुंच जीवो पडिया रे नहीं करना तो मुझसे सोचोड़ी का मतलब वो पार्किले ही जाते ए देखो ना घरे वो भात बसई थी तो मुझसे सोचोड़ी का मतलब मो के लिए चली आइली देखि करू तू भटरे रे राधा ए जा गैस टा बंद कर दबो ते भूल लगे भात ये जीवो आगने वर्तमान यात्रा स्टार्ट निकला हमें सही समय भीतर ने पळे आसे चाहा पीवा पई और मो से एपड टप्पू भाई स्पॉन्सर करछन चाहाटा से पीले हो मो पाखे पैसा नहीं तुम भाई पैसा दो ना सारे गाँव में यात्रा देखिकी हमें चाह पी रात सारा बुलाबुली मजा ही किसी अलग आपड़ से मजा नहीं ना नहीं कमेंट बॉक्स में जन तो चलते आम से समय भर चाहार मजा नहीं पुणी बाहरी पड़ा यात्रा देखा यात्रा केमती लगे निहाती जनइबे कि यात्रा सांग मैंने मु ना से सरी नहीं यात्रा देखा दर्शक यात्रा देखा यात्रा कर My name is Lakhan. पुणी बर्तमान आम ये पलि आसले निआ सकिया
যাত্রা পুଣି ଅଧା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିଆଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ହେ ମାନୁ ଭାଇ ଆମ ନାଜ କରି ପଳେଇଲେ ତ ବ୍ଲଗ ମାରିଲି ସେ ଲାଜ କରି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ନିଆଁ ସେକା ତା ସହିତ ଚାହା ପିଇବା ବାଦାମ ଖିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଭିଡ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଏବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେଦିନ ବି ପୁଣି ଆମେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଘଟ ବୁଡେଇବା ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ହବ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ପୋଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ବାଦାମ ଖାଉଛ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତପୁ ଭାଇ ବାଦାମ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ବାଦାମ ଦେଲା ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ରଖି ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ବାଦାମ ଗୋଟେ ଦେଉନଥିଲା ଏଇଟା ତପୁ ଭାଇ ଠିକ କହୁଛୁ ବାଦାମ ଖାଇଲେ ଏସିଡ୍ ହବ ତତେ ହଁ ହଁ ଏସିଡ୍ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ବସିଥିଲା ଏବେ ହରଣ ଚାଲ ଭିଡିଓ କଲି ବୋଲି ସିଏ ବି ହରଣ ଚାଲ ହେଇଗଲା ବାଦାମ ଖିଆ ସରୁ ତାପରେ ପଳେଇବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ବାଦାମ ଖାଇଦେବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଛୁ ନା ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏନ୍ଜୟ ହଉଛି ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ଆଉଥରେ ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦି ଭାଇ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛେ ବାଦାମ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଅଛି କେତେ ଫୁଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ନା ଅଧା ଦେଖି ପଳେଇବୁ ସେ ଫୁଲ ଦେଖିକି ଯିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଦେଖି ଯିବି କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ସୁଟ ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଠିକ ଅଛି ବାଦାମ ଖିଆ ସରୁ ଆଉ ଘରେ ଭାଇ ବସିଗଲା ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ତା ସହ ମିଶିକି ଦେଖିଦେବି ତାପରେ ବାହାରିବା ଆଉ ନାଇଁ ଆସିବେ ଭାଇ ଫୁଲ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବୁ ଯାତ୍ରା ଏ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଭାଇ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ କାଲି ସୁଟିଂ ରେ ମୁଁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବି କହିଲେ ଯାଉଛି ହେଲା ହଉ ଟାଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏପଟେ ଫୋନ କରିଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ କବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଆମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସୁଟିଂ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲି ମୋ ବୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ନିଦରେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବୁ ଏବେ ଟାଇମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ଦିଟା ବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ ଏଡିଟ କରିବି ଆପଣମାନେ କାଲି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଏଡିଟ କରି ହବନି ଆଉ ଟାଇମ ମିଳିବନି ନିହାତି ନା ବୋ ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ହଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲି ମତେ ବି ଟିକେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ନିଶା ଗୋଟେ ଚଢି ଯାଇଛି ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ପଡିବ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ହବ ମଜାମସ୍ତି ହବ ଆଖଡ଼ା ଶାଳ ଯିବା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ ସେୟାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ନା ବୋଉ तो ठीक अच्छे आज ब्लॉग सागवान मु एठेन करूछु पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे एथि से तो रहूची लव यू ऑल जय जगन्नाथ टाटा बाय बाय।